Hello kay Daguhoy. Hello. Sure, on saan, Drew? Hello, Drew. Thank you so much, Janwell, for following me. Thank you, guys. It means me a lot, guys. Grabe ka naman sa akin, Drew. Why? Because... Bakit kasi? Bakit? Sana all, I don't wanna lose you. Nice, nice. So, may si Ajak. Oy, nanasad. Kaning uban, guys. Mangangko na lang. Sa daw. Guys, amin siya kung naong diri-preview, guys. Sa filter, rani. Ang sarap, ang sarap. Ew. Ew, Dio. Ew. Sana all. May ganun pala yun. Gen Z ta, guys. Basin, I don't know. Hello, Adam. Hello, guys. Guys, I just wanna say, guys, nga, pamalit mo sa akong kuan. Sa ako ang... Siyempre, sa ako ang yellow basket. Para magkamani ko, guys. It's been a while, guys, nga nag-live ko ulit. Kay... Wala lang, I'm so boring. Something like that. Thank you more for following me, guys. Thank you so much, everybody. Hello, Mike, I'm okay. Hello, guys. No, I don't wanna tali my hair, guys. Gusto ko zigzag. Zigzag! Curly hair lang tayo vlog. No, it's not a vlog. It's a live. Yes, live ni siya, guys. It's not. No, dili ko hilig Guys, actually, guys, dili ko na wala ko pursing sa mga like everything and everything. No. Bawal na sa ako, guys. May pag magpatuhog ko diri, guys, kaysa. Hoy, grabe ni si Dan kalat. Isa din siya. Dili ni siya. Paunsa naging ano? Reels ni. Live ni. Oo. Dili ni live oy video ni. Wala lagi ko pursing sa polisod. Everybody know it's not. Dili ko ganyan, guys. I hate that kind of dili man sa tanan ingon nga ko. Di na ko gananay mga pursing and everything. Unsa man loloko ka ba ako gani ginaloko unsa man ni oy? Guys, grabe mo ka kwan sa ko, guys, ha? Judgmental na kay mo. Grabe mo. Unsay nag-record? Hoy! Hello, Chester Worldwide. Hello kay Dan Clatraba. Dili tamang loko, guys. Hello, Chester. Hello. 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 Hello kay Sheldon. Hello. Hello, guys. Sa i-post na ko. Wala mo ko i-post.
Grabe ha. Hello, Boss J. Hello. Unsay pa, guys, dili ko mag-ano, guys, mag-accept kay ano, banha kay diri, guys. Oh, ana man kaga-live ni, di mag-video-video na lang, malamang live jud. Hello, Espresso. Hello. Some of you guys, kay nakailan ako, kay before, lately kasi nagla-live ko and thank you, Lauren, sa pag-follow. Guys, don't forget, guys, to follow me and order my yellow basket, char. Okay, done. Guys, sa mga na yung mga uyab diya, guys, don't forget nga, i-order ninyo yung mga uyaban o mga gift, something like that, para ma-amaze sila. Para makaingon nga nag-effort mo. Ganon. Dili kay puro bayi na lang ipa-effort. Mga baga man magnaong, oy, char. Actually, guys, na di i-stock na lang ko na dito gikapoy na kog pag-add diri sa yellow basket tas wala ra yapoy mapalit. Ganon. Thank you, Brohem. Not sure. Thank you sa pag-follow. Sala. Wala ko brigyan na sa tambal sa Muranas pagpa-check up na lang. Makasyak kay ka. Sa kadaghan pangitaw nimo tambal sa Muranas. Ew. Nabiya na, di lang dyan masaba. Hello, Wagun. Wagun. Hello, Detonator. Hello. Hello, guys. Wala na ko'y kachika, guys. Thank you, Lady Angel, for following me. Thank you so much. Sobra kala ay. Diyos ko. No, I'm not uwagon. Si Udi man kaya ang bayad. Yes, of course. Cash on delivery. Hello, Lady Angel. Hello. Inana jud ni basta taronta. Yeah, Pechu. Hello. Wala. Like, ano lang. Live lang. Live ni. Dili oy, video ni siya, guys. Hi guys, for today's video. Char, live din ni siya. Pwede ra sad cash on December. Oo. Pero galibog kung anong nagpabulaw karon. Ha, bulaw din ni akong hair. Bulaw siya gamay. Yes, guys, happy Sinulog everybody. Si December kang mo bayad, nabuang na ka. Dili, guys. Ano lang, guys, nanimba lang ko, tapos nagsayo kog sinulog dito sa gawa sa simbahan. Kisay mo punan, guys. Huy, ang upan lagi ay mura siya. Ano saan eh? Thank you din, Detonator. Thank you sa pag-like, guys.
I-click ninyo guys. Dayon, don't forget guys, ano mo sa ko. Mag-order mo. Oh, ang uba na sa ulo. Yes. Puti man na siya. Sure. Go guys. Follow guys. Thank you Itachi for following me. Thank you guys. It's meant me a lot guys.